Guys, welcome to our vlog. Siya na po akong ikuan ha, ipasil guys ha, kay perbinte ako raman no. So mubalos ko guys. O sige. Saan man eh? Pinakagamay himuang pinakagamay nga number, one move lang. Pinakagamay nga number. Oh, himuang siya pinakagamay in 2 minutes. Pwede man eh, 05. Basta 1 minute, ikuan lang. One moves lang, one move. One moves oh. One move. One moves lagi para na oh. 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 05. Dili ka na. Dili ka na. Oo. Mas gamay pa ana. Pinakagamay nga number. One move lang ha. Pwede duha ka moves. Dili, isa lang ka move. 95 man eh. Oh, 95. Himuan siya pinakagamay. Pinakajud kagamay nga move. Ganita yung mathematics niya nga. Mathematics mo.